बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। और आप सबको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का लेसन भी शार्ट सेंटेंसेस यानी रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले मुख्तसर जुमलों पर मुश्तमिल है। ये शहर पुराना है, questa città è vecchia। ये शहर पुराना है, questa città è vecchia। questa città ये शहर è vecchia पुराना है। अगर आपने किसी को किसी शहर के बारे में बताना हो तो आपने ये जुमला इस्तेमाल करना है कि ये शहर पुराना है। वो घर से दूर है, è lontano dal casa। वो घर से दूर है, è lontano dal casa। अगर आपने किसी को बताना हो कि वो शख्स घर से दूर है तो आपने इटालियन में ये जुमला इस्तेमाल करना है। उसने सफाई कर दी है, हाँ रिपोलितो। उसने सफाई कर दी है, आ रिपोलितो। मैंने बाल कटा दिए हैं, ओ tagliato i capelli। मैंने बाल कटा दिए हैं, ओ tagliato i capelli। उसकी ऐनक टूट गई है, l'occhiali rotti। उसकी ऐनक टूट गई है, l'occhiali rotti या sui occhiali rotti। उसे मालूम था, lui sapeva। उसे मालूम था, lui sapeva। sapeva क्या वर्ब होता है sapere। उसका मतलब होता है जानना, मालूम होना। गाड़ी पुरानी है, l'auto è vecchia। गाड़ी पुरानी है, l'auto è vecchia। फिर रिपीट करते हैं, ये शहर पुराना है, questa città è vecchia। वो घर से दूर है, è lontano dal casa। उसने सफाई कर दी है, ha ripulito। मैंने बाल कटा दिए हैं, ho tagliato i capelli। उसकी ऐनक टूट गई है, l'occhiali rotti। उसे मालूम था, lui sapeva। गाड़ी पुरानी है, l'auto è vecchia। गाड़ी पुरानी है, l'auto è vecchia। अगर आपने किसी को बताना हो कि ये गाड़ी पुरानी है तो आपने ये जुमला यूज़ करना है। हसन का घर किधर है, dove casa di Hassan। हसन का घर किधर है, dove casa di Hassan। यही रास्ता है, questa è strada। यही रास्ता है, questa è strada। ये गुलाब नहीं है, questa non è una rosa। ये गुलाब नहीं है, questa non è una rosa। non è una rosa गुलाब नहीं है, रोज़ा गुलाब को कहते हैं, गुलाब का फूल। ये सुर्ख नहीं है, questo non è rosso। ये सुर्ख नहीं है, questo non è rosso। ये तुर्की से आया है, è venuto dalla Turchia। ये तुर्की से आया है, è venuto dalla Turchia। venuto आया है, dalla Turchia तुर्की से। अगर कोई चीज़ बाहर से आई हो, तुर्की से आई हो, तो आपने इस तरह का जुमला इस्तेमाल करना है। ये पागल नहीं है, non è pazzesco। ये पागल नहीं है, ये पागलपन नहीं है, non è pazzesco। गाय बिक गई है, la mucca è venduta। गाय बिक गई है, la mucca è venduta। mucca गाय, venduta बिक गई है, बिक चुकी है। vendere से निकला है, जिसका मतलब होता है बेच देना, सेल करना। फिर रिपीट करते हैं, हसन का घर किधर है, dove casa di Hassan। यही रास्ता है, questa è strada। ये गुलाब नहीं है, questa non è rosa। ये सुर्ख नहीं है, questa non è rosso। ये तुर्की से आया है, è venuto dalla Turchia। ये पागल नहीं है, non è pazzesco। गाय बिक गई है, la mucca è venduta। गाय बिक गई है, la mucca è venduta। अहमद कब आया, quando venuto Ahmed। अहमद कब आया, quando venuto Ahmed। अगर आपने किसी से पूछना हो अहमद के बारे में कि वो कब आया तो आपने ये जुमला इस्तेमाल करना है। कमरे में कौन है, chi c'è nella stanza। कमरे में कौन है, chi c'è nella stanza। हीरा क्यों रोती है, perché हीरा piange। हीरा क्यों रोती है, perché हीरा piange। हीरा piange हीरा रोती है, ये piangere से निकला है और वर्ब की ये तीसरी फार्म है। वो क्या मांगती है, cosa chiedi।
وہ کیا مانگتی ہے؟ کوزا chiedi. ہاتھ میں کیا ہے؟ کوزا c'è in mano. ہاتھ میں کیا ہے؟ کوزا c'è in mano. میری کاپی کدھر ہے؟ dove mia copia. میری کاپی کدھر ہے؟ dove mia copia. اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہو کہ میری چیز، میری کاپی، میری گھڑی کدھر ہے، تو آپ نے اس طرح کا جملہ استعمال کرنا ہے: dove mia copia, dove mio orologio, dove mio portafoglio. میرا بٹوا کہاں ہے؟ جمال بازار گیا ہے. جمال andato a mercato. جمال بازار گیا ہے. جمال andato a mercato. mercato بازار، مارکیٹ. andato گیا ہے. پھر ریپیٹ کرتے ہیں: احمد کب آیا؟ quando venuto Ahmed. کمرے میں کون ہے؟ chi c'è nella stanza. ہیرا کیوں روتی ہے؟ perché ہیرا piange. وہ کیا مانگتی ہے؟ cosa chiedi. ہاتھ میں کیا ہے؟ cosa c'è in mano. میری کاپی کدھر ہے؟ dove mia copia. جمال بازار گیا ہے. جمال andato a mercato. جمال بازار گیا ہے. جمال andato a mercato. اس کے بعد آتے ہیں جی، وہ پیسے مانگتی ہے. lei chiede soldi. وہ پیسے مانگتی ہے. lei chiede soldi. chiede نکلا ہے chiedere سے، جس کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، پوچھنا. chiede soldi پیسے مانگتی ہے. وہ وقت مانگتی ہے. lei chiede il tempo. وہ وقت مانگتی ہے. lei chiede il tempo. وہ جنت مانگتی ہے. chiede il paradiso. وہ جنت مانگتی ہے. chiede il paradiso. paradiso جنت مانگتی ہے. chiede. تم پریشان کیوں ہو؟ perché sei preoccupato. تم پریشان کیوں ہو؟ تم اداس کیوں ہو؟ perché sei preoccupato. تم پیچھے کیوں ہو؟ perché sei dietro. تم پیچھے کیوں ہو؟ perché sei dietro. dietro پیچھے ہونا. تمہاری وجہ سے per tua ragione. تمہاری وجہ سے per tua ragione. یعنی میں پریشان ہوں یا بہت پیچھے ہوں تو جس کی وجہ تم ہی ہو، یہ تمہاری وجہ سے ہے. per tua ragione کہ io sono dietro, io sono preoccupato. میں پیچھے ہوں اور میں پریشان ہوں. per tua ragione تمہاری وجہ سے. پھر ریپیٹ کرتے ہیں: وہ پیسے مانگتی ہے. lei chiede soldi. وہ وقت مانگتی ہے. lei chiede il tempo. وہ جنت مانگتی ہے. lei chiede il paradiso. تم پریشان کیوں ہو؟ perché sei preoccupato. تم پیچھے کیوں ہو؟ perché sei dietro. تم پیچھے کیوں ہو؟ perché sei dietro. تمہاری وجہ سے per tua ragione. تمہاری وجہ سے per tua ragione. وہ تنگ پڑ گیا. lui è stufo. وہ تنگ پڑ گیا. lui è stufo. stufo کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے تنگ پڑ جانا، جسے انگلش میں ہوتا ہے fed up. fed up کا مطلب ہوتا ہے تنگ پڑنا، کسی چیز سے تنگ آ جانا، بار بار اسی چیز کو ریپیٹ کرنا. تو اس کے لیے یہ لفظ اٹالین میں استعمال ہوتا ہے stufo. io sono stufo, lui è stufo. میں تنگ پڑ گیا ہوں، وہ تنگ پڑ گیا ہے. وہ ضد کرتا ہے. وہ اصرار کرتا ہے. lui insiste. وہ ضد کرتا ہے. lui insiste. یا اصرار کرتا ہے، بار بار کہتا ہے insiste. یہ نکلا ہے insistere سے، جس کا مطلب ہوتا ہے اصرار کرنا، ایک ہی چیز کو بار بار کہنا، ضد کرنا. وہ خوش قسمت ہے. lui è fortunato. وہ خوش قسمت ہے. lui è fortunato. fortunato ہوتا ہے گڈ لک ہونا، خوش قسمت ہونا، فارچونیٹ ہونا. تمہاری دوستی عجیب ہے. tua amicizia è strana. تمہاری دوستی عجیب ہے. tua amicizia è strana. یہ اس کا فیصلہ ہے. è sua decisione. یہ اس کا فیصلہ ہے. è sua decisione. وہ کچھ بھول گیا ہے. ha dimenticato qualcosa. وہ کچھ بھول گیا ہے. ha dimenticato qualcosa. dimenticare بھول جانا. ha dimenticato بھول گیا ہے. qualcosa کچھ. پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں: وہ تنگ پڑ گیا ہے. lui è stufo.
وہ ضد کرتا ہے lui insiste. وہ خوش قسمت ہے lui è fortunato. تمہاری دوستی عجیب ہے tua amicizia è strana. یہ اس کا فیصلہ ہے è sua decisione. وہ کچھ بھول گیا ہے ha dimenticato qualcosa. وہ کچھ بھول گیا ہے ha dimenticato qualcosa. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں اور یقین بھی کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا اور اپنی لینگویج کو بہت ہی امپروو کیا ہوگا اور اس میں بہت مہارت حاصل کی ہوگی، مزید سکلفل ہو گئے ہوں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو اور نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا اور آس پاس لوگوں کا ڈھیر سا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئے دوستوں سے سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ ہے. ملتے ہیں جلد. اللہ حافظ. Arrivederci.